السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کے بازار کا احوال جاننے کے لیے تاجر کا بھیس بدلا اور بازار میں داخل ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چند دکانداروں کے پاس گئے، ان سے حال احوال پوچھا، پھر جا کر ایک بازار کی نکڑ پر کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے نہیں پہچانا کہ اس بھیس کے نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ مصر کے سلطان ہیں۔ سلطان اپنی آنکھوں سے بازار کو بڑی باریکی سے دیکھ رہا تھا کہ کس طرح گاہک بازار میں آ رہے ہیں اور کیا کیا چیز خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ بازار میں تاجروں کا گاہکوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے اور کس قسم کے گاہک بازار میں خریداری کر رہے ہیں۔ ابھی سلطان یہ چیزیں دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک نوجوان پر پڑی، جس کو دیکھ کر سلطان کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس پر جم گئیں۔ وہ نوجوان بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ آج کے دور کا یوسف ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ نوجوان ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑے ہوئے تھا، جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ یہ نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ نوجوان کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ نوجوان چلتے چلتے ایک دکان کے کونے پر جا کر بیٹھ گیا، جہاں وہ معمول کی طرح بیٹھتا اور جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات اس وقت ہوئی جب اس نوجوان نے اپنی دکان لگائی تو گاہک فوراً اس کی دکان پر آنا شروع ہو گئے۔ اس نوجوان نے 3-4 گاہکوں کے جوتوں کی مرمت کی اور جیسے ہی اس نے 2 سونے کے سکے کما لیے تو اس نے فوراً سے اپنا سامان سمیٹا اور ایک روٹی والے کے پاس گیا اور 4 روٹیاں خریدیں اور واپس چلا گیا۔ یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے سوچا کہ شاید اس کو کوئی کام پڑ گیا ہوگا، اس لیے یہ صرف 2 سکے ہی کما کر چلا گیا۔ لیکن جب دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے تو فوراً سلطان کی نظر اس نوجوان پر پڑی اور معمول کی طرح اس نے صرف 2 سکے جب کما لیے تو اپنا سامان سمیٹا اور روٹی والے کے پاس گیا اور 4 روٹیاں خریدیں اور واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر سلطان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ آخر اتنا خوبصورت نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کیوں کرتا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ صرف یہ 2 سکے ہی کیوں کماتا ہے۔ یہ بات سلطان معظم کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جب تیسرے دن بازار میں سلطان آیا تو پھر وہی چیز دہرائی گئی، تو اب سلطان کو مزید تجسس پیدا ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس روٹی والے کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے 2 روٹیاں چاہیے۔ روٹی والے نے سلطان کے ہاتھ میں 2 روٹیاں دیتے ہوئے کہا کہ 1 سکہ دے دو۔ سلطان معظم نے 1 سکہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے یہ صرف 2 سکے ہی کیوں کماتا ہے اور تم سے روٹی خرید کر واپس گھر کیوں چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کا کام اتنا اچھا ہے کہ اس کی دکان لگتے ہی فوراً گاہک آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر صرف 2 سکے کما کر کیوں چلا جاتا ہے۔ تندور والے نے کہا، اے بھائی مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ نوجوان تو مجھے دیوانہ لگتا ہے۔ کئی بار ہم اسے کہہ چکے ہیں تمہارے گاہک واپس لوٹ کر دوسرے مرمت کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، تم اپنی دکان کو وقت کیوں نہیں دیتے، صرف 2 سکے ہی کیوں کماتے ہو۔ تو نوجوان آگے سے ہنس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنا مجھے چاہیے میں اتنا کما لیتا ہوں، مجھے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ اس بات پر ہمیں بھی بڑی حیرانی ہوتی ہے، لیکن آج تک اس نے اس کے پیچھے چھپے راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ جب چوتھا دن ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے اور اب اس نوجوان کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا کہ وہ نوجوان دوبارہ معمول کے مطابق بازار میں آیا اور جا کر کونے میں اپنی دکان لگائی اور فوراً اس کے پاس گاہک آنا شروع ہو گئے۔ اب جیسے ہی اس نوجوان نے 2 سکے کما لیے تو وہ فوراً روٹی والے کے پاس گیا، روٹی خریدی اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور اب سلطان اس نوجوان کا پیچھا کرنے لگا۔ بازار میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ مسلسل 4 روز سے سلطان ایک تاجر کا بھیس بدل کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ اب وہ نوجوان پیدل چلتا ہوا جا رہا تھا اور سلطان بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیدل چلتے چلتے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ نوجوان ایک وادی میں جا پہنچا جہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ نوجوان نے اپنا سامان جھونپڑی کے ساتھ لگے درخت کے سائے میں رکھا اور اندر چلا گیا۔ سلطان نے اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور چلتا چلتا اس جھونپڑی کے دروازے پر جا پہنچا۔ پہلے تو سلطان نے چاہا کہ فوراً سلام کر کے اندر چلا جائے، لیکن پھر سلطان نے کچھ آوازیں سنی اور تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ سلطان کو اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیں تو سلطان نے جھونپڑی سے ایک سوراخ کے ذریعے دیکھنے لگا کہ اندر کون ہے اور یہ نوجوان کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اور آخر ایسا کیا راز ہے کہ یہ نوجوان
नौजवान सिर्फ 2 ही सोने के सिक्के कमा कर रोटियां खरीद कर वापस क्यों चला जाता है। जैसे ही सुल्तान ने झोंपड़ी के अंदर झांक कर देखा तो सुल्तान चंद लम्हों के लिए साकत हो गया, क्योंकि सुल्तान ने देखा कि उस नौजवान ने एक बर्तन में 2 रोटियां रखी और फिर झोंपड़ी में लेटे हुए बूढ़े बुजुर्ग और बूढ़ी औरत के हाथ मुंह धुलाए। हाथ मुंह धुलाने के बाद वो नौजवान अपने हाथों से उनको खाना खिलाने लगा। अब ये सारा मंजर सुल्तान अपनी आंखों से देख रहा था। उस नौजवान ने जब इन दोनों को खाना खिला लिया तो बचे हुए चंद टुकड़े खुद खाए और बाकी की 2 रोटियां एक कपड़े में लपेट कर रख दी और फिर उन दोनों की खिदमत में लग गया। शायद वो 2 रोटियां रात के लिए रखी थी। सुल्तान मुअज्जम ये सारा मंजर देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर इस नौजवान का इन दोनों के साथ क्या ताल्लुक है कि ये नौजवान इनकी इतनी खिदमत कर रहा है। अब सुल्तान से ये बर्दाश्त ना हुआ और सलाम करके झोंपड़ी के अंदर चला गया। जैसे उस नौजवान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखा तो उस नौजवान ने सुल्तान को ताजर समझा और फिर आपको बैठने का इशारा किया और आपके सामने पानी हाजिर किया। आपने चंद घूंट पानी के भरे और नौजवान से कहा कि मैं बाजार से तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे अपने चंद सवालात के जवाबात चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे सवालों के जवाब जरूर दोगे। ये सुनकर नौजवान मुस्कुराने लगा और कहा कि बताओ तुम्हारे कौन से सवाल हैं। सुल्तान ने कहा कि इतनी खूबसूरत जवानी के बावजूद तुम ये जूतों की मरम्मत का काम क्यों करते हो, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि तुम दिन में सिर्फ 2 सिक्के ही क्यों कमाते हो। अगर तुम चाहो तो दिन में कई गुना ज्यादा कमा सकते हो और एक दिन तुम बहुत बड़े दौलतमंद आदमी बन सकते हो, लेकिन आखिर वजह क्या है कि तुम सिर्फ 2 सोने के सिक्के ही कमाकर ग्राहकों को छोड़कर दुकान बंद करके चले जाते हो। ये सुनकर उस नौजवान ने सुल्तान को कहा इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, अगर सुनाने लगूं तो बहुत वक्त गुजर जाएगा, लिहाजा खाने का वक्त हो रहा है, आप खाना खा लें, बाद में बैठकर बात करते हैं। सुल्तान ने कहा कि मैंने भी 2 रोटियां उसी तंदूर वाले से खरीदी हैं जिससे तुमने खरीदी थी। आओ बैठकर पहले खाना खाते हैं और फिर तुम मुझे अपनी कहानी सुनाना। सुल्तान ने अपने थैले से 2 रोटियां निकाली और दोनों ने बैठकर खाना खाया और खाना खाने के बाद सुल्तान उस नौजवान से मुखातिब हुआ और कहा कि बताओ अब तुम्हारी कहानी क्या है। तो उस नौजवान ने कहा कि ये बूढ़ा आदमी मेरा बाप है और ये बूढ़ी औरत मेरी माँ है। मुझे बचपन ही से सुल्तान का वजीर बनने का शौक था। मैं बड़े बड़े मदरसों में पढ़ता रहा ताकि सुल्तान का वजीर बन सकूं, लेकिन वक्त ने हालात का रुख ही बदल दिया। एक तरफ मैं जवानी के सफर की मंजिल तय कर रहा था तो दूसरी तरफ मेरे माँ बाप जवानी से निकलकर बुढ़ापे की तरफ जा रहे थे। जब मैं जवान हुआ तो बुढ़ापे ने मेरे माँ बाप को घेर लिया और मेरे बाबा जिसने मुझे बचपन से लेकर जवानी तक खिलाया था कमाने के काबिल ना रहा, लेकिन मुझे फिर भी सुल्तान के वजीर बनने का जुनून था। मैं बड़े बड़े मदरसों में बड़े बड़े काजियों के पास तालीम हासिल करता रहा ताकि सुल्तान का वजीर बन सकूं, लेकिन मेरे माँ बाप कहते कि सुल्तान का वजीर बनना कोई आम सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा ओहदा होता है और इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। एक वजीर का बेटा कभी भी वजीर नहीं बन सकता, लेकिन मैं अपने माँ बाप को हमेशा कहता कि मैं सुल्तान का वजीर जरूर बनूंगा। वक्त के साथ साथ मेरा ये ख्वाब भी बड़ा हो रहा था। एक दिन मैं यही सोचता हुआ जा रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्या काम करूं कि मेरा वो काम सुल्तान मुअज्जम तक पहुंच जाए और वो मुझसे मुतासर होकर मुझे अपना वजीर बना ले। मैं गली की नुक्कड़ पर पहुंचा तो एक इमाम साहब मस्जिद में तकरीर फरमा रहे थे कि अगर तुम एक काम कर लो तो तुम दुनिया और आखिरत की हर चीज हासिल कर सकते हो। इमाम के ये अल्फाज मेरे दिल को जा लगे। चंद लम्हों के लिए मुझे ऐसा लगा कि इमाम साहब मेरे सवाल का जवाब दे रहा है। मैं वहीं साकत हो गया और मुझे ऐसा लगा कि मेरे कदमों में आगे चलने की हिम्मत नहीं रही। इमाम साहब ने फरमाया कि अगर तुम दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। तुम अपने माँ बाप के गुलाम बन जाओ, दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। इमाम साहब के ये अल्फाज मुझे हजम ना हुए और मैं सीधा इमाम साहब के पास चला गया और उसे अपनी मंजिल के बारे में बताया और कहा कि अगर मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूं तो क्या मैं अपना ख्वाब पूरा कर सकता हूं। तो इमाम साहब ने कहा, ऐ नौजवान, ये ख्वाब तो बहुत छोटा है। माँ बाप की खिदमत का जो तुझे इनाम मिलेगा वो तुझे संभाला नहीं जाएगा। ये सुनकर मैं सीधा घर आया और उस दिन से लेकर आज तक अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा हूँ। इस खिदमत में मुझे इतना सुकून मिला है कि मुझे अपना बचपन का ख्वाब भूल गया। मेरा दिन रात अपने माँ बाप की खिदमत
में गुजरता है। उसी दिन से मैंने अपने बाबा का सामान उठाया और काम के लिए चल पड़ा और उस दिन से लेकर आज तक मैं सिर्फ 2 सोने के सिक्के कमाकर दोबारा अपने घर आ जाता हूँ और अपना सारा वक्त अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत में गुजारता हूँ। और यकीन जानिए कि मुझे इस खिदमत में दुनियादारी भूल गई। मैं ऐसा मशगूल हुआ कि मेरा सुल्तान मुअज़्ज़म का वजीर बनने का ख्वाब कहीं ऐसा समंदर के पानी में डूबा कि आज तक दोबारा वापस न आया। और जितना सुकून, जितना इत्मीनान मुझे अपने माँ बाप की खिदमत में मिलता है, इतना सुल्तान का वजीर बन के भी शायद न मिल सके। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे और कहा कि अगर तेरी खिदमत का इल्म सुल्तान को हो जाए और वो तुमसे मुतासिर होकर तुम्हें अपना वजीर बनाने के लिए तैयार हो जाए तो क्या तुम उसका वजीर बनना पसंद करोगे? तो नौजवान ने कहा, मैं सुल्तान पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन अपने माँ बाप की खिदमत छोड़कर सुल्तान का वजीर नहीं बन सकता। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे और अपना भेस हटाया और कहा, क्या तुमने कभी अपने सुल्तान को देखा है? तो उस नौजवान ने कहा, नहीं, अभी तक इन गुनाहगार आंखों ने अजीम सुल्तान को नहीं देखा। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी नियाम से तलवार निकाली और नारा बुलंद करते हुए कहा, आपका सुल्तान आपके सामने है। तो नौजवान हक्का बक्का रह गया और उसी वक्त सुल्तान के कदमों में गिर गया और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस नौजवान को बाजू से पकड़कर उठाया और कहा, देर से सही, लेकिन ये जो तेरा ख्वाब था आज पूरा होने वाला है। तुझे तेरी की हुई खिदमत का इनाम मिल रहा है। उस नौजवान ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अपनी माँ बाप की खिदमत छोड़कर नहीं जा सकता। तो सुल्तान ने कहा कि तुमको किसने कहा है कि तुम अपने माँ बाप की खिदमत ना करो? तुम अपने ख्वाब को भी पूरा करो और अपने माँ बाप की खिदमत भी करो। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस नौजवान को 1 महीने की तरबियत के बाद अपना वजीर बना लिया और उस नौजवान ने सुल्तान के साथ कई जंगों में शिरकत की और फतूहात में अपना हिस्सा डाला। इस तरह वो गरीब नौजवान जिसका बाप जूतों की मरम्मत का काम करता था, उसका बेटा एक दिन सुल्तान का वजीर बन गया और वो कोई आम सुल्तान का नहीं बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का वजीर था। दोस्तों, ये तो था माँ बाप की खिदमत का इनाम। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।